व्यू 360 में। अफगानिस्तान में अवाम के दिल जीतने की अमरीकी कोशिश के खातिर खा नताइज क्यों नहीं मिले? चीन के मुबैना इस्लाही कैंप से अमरीका तक का सफर करने वाली एक वीगर मुसलमान खातून की कहानी और पेशावर की चाइना विंडो। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में आज विफाकी हुकूमत की जुज़वी बंदिश 33वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मुल्क की तारीख के तवील तरीन शट डाउन के असरात अब अमेरिका के दीगर मुल्कों के साथ राब्तों पर भी पड़ने लगे हैं। इसकी तफसीलात के लिए हम चलेंगे साकिबुल इस्लाम के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। साकिब, ये बताइएगा कि किस तरह अब इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं अमेरिका की, वो भी मुतासर हो रही हैं? बिल्कुल सारा, सबसे पहले तो सदर ट्रंप स्विट्जरलैंड में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हुकूमती शटडाउन के बायस। और अब अमरीकी महकमे खारजा ने भी ऐलान किया है कि फरवरी के वस्त में स्कॉटलैंड में होने वाली एक अहम कॉन्फ्रेंस सरहदी हिफाजत के मामले को लेकर उससे भी कैंसिल कर दिया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में 250 माहिरीन ने, जिनका ताल्लुक 85 मुख्तलिफ मुल्कों से है, शिरकत करनी थी और सरहदी हिफाजत के मामले पर गुफ्तगू होनी थी। और यही सरहदी हिफाजत का मामला है जिसको लेकर अमरीकी हुकूमत भी डाउन का शिकार है, क्योंकि सदर ट्रंप अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर दीवार चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेट पार्टी उनकी ये तजवीज़ नहीं मान रही। और यही वजह है कि दोनों जमातों पर दबाव बढ़ रहा है। और कल अमेरिकी सेनेट में इस शटडाउन को ख़त्म करने के लिए 2 तजावीज़ पर राय शुमारी की जाएगी, जिसमें से एक रिपब्लिकन पार्टी की है, जिसमें वो सदर ट्रंप की दीवार के लिए 5000 या $7 बिलियन की रकम मुख्तस करने का बात कर रहे हैं, जबकि दूसरा डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से है, जिसमें हुकूमत के लिए आर्जी तौर पर फंडिंग फराहम की जाएगी। लेकिन बज़ाहिर इस तातुल को देखकर यही लगता है कि दोनों ही बिल 60 वोटों की अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएंगे और इस वक्त अमरीकी हुकूमत के इस बंदिश पर कोई बातचीत या कोई मामला तय होता नजर नहीं आ रहा। ओवरऑल जो वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए फिलहाल मायूस कुन सूरत हाल ही जारी है। साकिब इस्लाम हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अमरीकी फौज में ट्रांसजेंडर अफराद की भर्ती पर पाबंदी को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखने का फैसला किया है। इस पाबंदी के खिलाफ एक झैली अदालत में मुकदमा जारी है, मगर उसका फैसला आने तक ट्रंप इंतजामिया अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रख सकेगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ यह है कि जिन्स की तब्दीली का अमल फौज पर भारी माली और इंतजामी बोझ डालता है। ट्रांसजेंडर अफराद को फौज में खिदमात अदा करने की इजाज़त ओबामा इंतजामिया ने दी थी। दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग का बाकायदा आगाज 17 साल पहले अफगानिस्तान से हुआ। आज अमेरिका दुनिया के 80 मुल्कों में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। कहीं उसके फौजी मैदान जंग में मौजूद हैं, कहीं मकामी फोर्सेस की तरबियत और मुशावरत की जा रही है, तो कहीं ड्रोन्स की मदद से दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के तहकीकदानों की जानिब से तरतीब दिए गए इस नक्शे से ये बात जाहिर होती है कि इस जंग का दायरा 17 सालों में अफगानिस्तान से वसी होकर अब 6 बरआज़मों पर दुनिया के 40% मुल्कों तक फैल चुका है। और अमेरिका में इस लड़ाई और इससे जुड़े अखराजात पर अब तक तकरीबन $6 ट्रिलियन खर्च किए जा चुके हैं। अब दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का एक अहम पहलू ये है कि आम लोगों को इंतहा पसंद गिरोहों का हिस्सा बनने से रोका जा सके। अमेरिका ने 17 सालों के दौरान अफगानिस्तान में आम लोगों के दिल जीतने के लिए अरबों डॉलर तो खर्च किए, लेकिन खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसकी वजूहात क्या हैं, इसी बारे में पेश है अमान अजहर की ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान में जारी जंग को 18 साल हो चुके हैं और ट्रंप इंतजामिया अफगान तनाज़े को जल्द अज जल्द हल करना चाहती है। इसी सिलसिले में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने खित्ते के ममालिक बशमूल पाकिस्तान का दौरा किया ताकि मुश्तरका लाहा अमल तश्कील दे सकें। लेकिन तज्जियाती हलकों के मुताबिक अफगान जंग में कामयाबी ना मिलने की एक वजह जंगी हिकमत अमली और तरक्याती प्रोजेक्ट्स में अफगानिस्तान के सकाफती पहलुओं को नज़रअंदाज किया जाना था, जिसके बायस अफगान अवाम के दिल जीतने की कोशिशें कामयाब ना हो सकीं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ जंग लड़ रहा हो, तो इस दौरान अवाम के दिल जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अवाम हमें और काबुल हुकूमत को वहाँ जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के तनाजुर में देखेंगे। जेरेड ब्लांक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर एहलकार के तौर पर अफगानिस्तान और इराक के तनाज़ात को करीब से देख चुके हैं और
तनकीदी नुक्ता नज़र रखते हैं। Could there have been more cultural sensitivity? क्या हमें मकामी तौर तरीकों का ज्यादा इदराक होना चाहिए था? बिल्कुल सही है। हमें बहुत से मसाइल पेश आए, खुसूसन मकामी जबानों पर दस्तरस न होने के बायस, या फिर हमारे जो लोग अफगान सरजमीन पर मौजूद थे वो भी ऐसी सूरत हाल से दो चार थे, और फिर बदकिस्मती से हमें हिफाजती मुहासरों के पीछे रहना पड़ा, जिसके बायस अवाम से हमारा ताल्लुक नहीं बन पाया। अमरीकी हुकूमत के इदारे सिगार की मई 2018 की रिपोर्ट में भी अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए शुरू किए गए मंसूबों की नाकामी की एक वजह अफगानिस्तान के सकाफती अवामिल और अवामी तर्ज अमल पर मुनासिब तवज्जो ना देना है, और दूसरा आंसर वो काउंटर इंसर्जेंसी या अस्करियत पसंदी के खात्मे पर मबनी फौजी हिकमत अमली थी, जो इराक में तो कामयाब हुई लेकिन अफगानिस्तान में कारगर साबित नहीं हुई। The main story, अस्करियत पसंदी के खात्मे की जो हिकमत अमली इराक में अपनाई गई उसे जरूरत से ज्यादा पजीराई मिली। हकीकत यह है कि मकामी सतह पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस ग्रोहों से मुआहदे किए गए, जिसके नतीजे में उन तरक्याती मंसूबों का आगाज किया गया जो अस्करियत पसंदी के खात्मे की हिकमत अमली का हिस्सा समझे जाते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि मकामी अफराद की जरूरियात पूरा करने से तशद्दुद में कमी आई। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट से वाबस्ता डैनियल ग्रीन इराक और अफगानिस्तान के जंगी मामलात को बखूबी जानते हैं और कहते हैं, हम यकीनन इस जंग में अपनी काबिलियत पर भरोसे और अज़्म के साथ उतरे थे कि हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमें अफगानिस्तान के अवाम के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था या चैलेंजों की नौयत के बारे में। आज हम इस तनाज़े में उस मकाम पर खड़े हैं जहां हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अब हमें अपनी हिकमत अमली पर भरोसा नहीं है और हम महज हालात से निबर्द आज़मा होने की कोशिश में हैं। कुछ तहकीककारों का कहना है कि काउंटर इंसर्जेंसी या अस्करियत पसंदी के खात्मे पर मबनी जंगी हिकमत अमली को आज के आला सरकारी हलकों में ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि अफगान अवाम को अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने में को मदद मिल पाएगी? इस बारे में उमूमी राय ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आती। अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अफगानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब सफ़ीर ज़ल्मे खलीलजाद और अफगान तालिबान के दरमियान कतर में आज दूसरे रोज़ भी मुज़ाकरात हुए। इसी दौरान अफगानिस्तान में लड़ाई में एक अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुआ है। इस वक्त हम इन्हीं मुज़ाकरात के बारे में मजीद बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्ज़ियाकार जॉनी वॉल्श से, जो मुज़ाकरात के अमल पर गहरी नज़र रखते हैं। जॉनी, वेलकम टू व्यू 360। Our sources on the ground are saying that there might be a major announcement by the Taliban, and one expected outcome is that they could announce a temporary ceasefire to build confidence with the Americans. Do you see that as a possibility? Do you think the talks have reached a stage where something like this could happen? I certainly see that as one of the top priorities for the Afghan government and for the U.S. government, and it's understandable why, given the enormous casualty toll on all sides that the conflict continues to exert. For the Taliban, they've normally been the party that was resistant. They view their ability to launch attacks as their main source of leverage, and the leadership was not happy with all of the outcomes of the ceasefire last year. They felt like they were losing a degree of control of the movement in that so many fighters came out in favor of peace. So if the Taliban do agree to a ceasefire in the near term, it's a very positive sign that they see significant movement in the peace process and are serious about this. ऑलराइट, सो जहाँ तक इस वक्त जो मुज़ाकरात जारी हैं दोहा में, जो आज और गुज़िश्ता रोज़ हुए, उनमें जंग बंदी का अगर जो इम्कान है तालिबान की जानिब से अनाउंस करने का, तो उसके बारे में जॉनी वॉल्श कहते हैं कि ये एक ऐसी अनाउंसमेंट अगर ये होती है तो एक ऐसा ऐलान होगा जिसको अफगान हुकूमत भी चाहती है कि हो और अमेरिका भी चाहता है कि हो, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा इस वक्त डेथ टोल जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन तालिबान नहीं चाहते, माजी में कम अज़ कम उनके एक्शन से नज़र नहीं आता कि वो किसी किस्म की जंग बंदी चाहते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि वो मैदान जंग में अपना जो प्रेशर कायम रखना चाहते हैं, एक तो उस वजह से वो नहीं चाहेंगे सीज फायर करना, और दूसरा ये कि जब उन्होंने ईद उल फितर पे जंग बंदी की थी तो उनके हक में नताइज अच्छे नहीं आए थे, बिकॉज उनके बहुत सारे जो फाइटर्स थे वो वापस मैदान जंग में आने पर राजी नहीं हुए, वो अपने अपने इलाकों को वापस चले गए। तो अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। Johnny, we understand that talks are a long and slow process. What would you say would be some markers of success, considering that fighting is still continuing in different parts of Afghanistan? I think that the most important sign that things are going well would be if the Taliban agree to talk more seriously to the government and or to other significant fellow Afghan factions about the internal components of a peace process. Mm-hmm. So moving beyond just talks with the United States, which is all that they're willing to do right now, toward discussions about things like the shape of the government, power sharing, human rights, local security. And if the Taliban were to take that step, it would be very positive. Short of that, I think you could start to see
you could start to see statements from the different presidential campaigns about what they're willing to do for peace. That would be very positive. And you could start to see the United States talk about its willingness to support peace under different scenarios in the future with its troop presence, perhaps by pinning its troop presence to milestones in a peace process. Those would all be signs that talks are quietly going well, even if the battlefield is still continuing to be very violent at the same time. All right. So जैसे कि हमने जिक्र किया कि मुज़ाकरात जो हैं वो एक तवील और एक स्लो प्रोसेस होता है, तो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि इनकी कामयाबी के कुछ आसार अगर देखने हों तो एक तो ये होगा कि अगर तालिबान अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करने पे मान जाते हैं, ख़ासतौर पे मुल्क के अंदरूनी मामलात के बारे में, तो वो एक सक्सेस का साइन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो अब चूँकि अफगानिस्तान सदारती इंतखाबात की तरफ बढ़ा है, तो ये देखना होगा कि जो सदारती उम्मीदवार हैं वो अमन अमल के बारे में किस तरह के बयान देते हैं, और क्या अमरीका भी ऐसे किसी कह लीजिए कि कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ठीक है आने वाली हुकूमत के साथ वो इस सिलसिले में कोशिशें जारी रखेगा और अपने फौजियों को भी ग्राउंड पे अफगानिस्तान में रखेगा अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए। तो डिफरेंट साइंस इस तरह के अगर हमें नजर आते हैं तो उससे जाहिर होगा कि टॉक्स दरपर्दा जारी हैं और कम अज कम उनमें किसी किस्म की पेशरफ्त हो रही है। जानी, briefly if you can tell us a little bit about Pakistan and US relations in this context, now that the talks are continuing despite some hurdles here and there, how much do you think this is going to impact Pakistan and America's relations? Well, I think Ambassador Khalilzad and others have been pretty clear in the last few weeks that that they're very pleased with Pakistan's contribution at this moment. There are huge differences between the two sides in their views of Afghanistan and what Pakistan's policy there should be. But I think the U.S. has also made it clear that from its perspective, the route to a better U.S.-Pakistan relationship depends on what Pakistan can do for the peace process. So overall, this could have a positive impact on Pakistan and America's relationship if the dialogue process continues. I think if the dialogue process continues, and I think that could only happen if Pakistan were contributing positively in some way, that is the most positive thing for the bilateral relationship that could happen. तो चूंकि वाशिंगटन जो है वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त ताल्लुकात को अफगानिस्तान के तनाजुर में देखता है, तो अगर ये मुज़ाकरात जारी रहते हैं और पाकिस्तान इनमें मदद करता रहता है तो वाशिंगटन के इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। और हमने देखा है जिस तरह जॉनी वॉल्श ने भी पॉइंट आउट किया कि एम्बेसडर खलीलजाद और फिर अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्रैहम ने पॉजिटिव किस्म की स्टेटमेंट्स दी पाकिस्तान के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। जॉनी वॉल्श फ्रॉम USIP was with us. Thank you so much, Johnny, for your time and for your insight. Thank you. अमरीकी कांग्रेस की पहली दो मुसलमान खवातीन अरकान इल्हान उमर और रशीदा तलैब डेमोक्रेटिक पार्टी के उभरते हुए सितारों में तो शामिल हैं, मगर इन्हें सिर्फ अमरीका के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर से भी मुखालिफत का सामना है। सऊदी मीडिया इन खवातीन पर सख्त तनकीद करता रहा है, लेकिन अब इनमें से एक इल्हान उमर को कांग्रेस में एक ऐसी पोजीशन मिली है जिससे वो सऊदी अरब की जानिब अमरीकी पॉलिसी को मुतासिर भी कर सकती हैं। सैर माजिद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि सऊदी अरब ने इन दोनों खवातीन को क्यों तनकीद का निशाना बनाया और अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जी सारा, सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाली इल्हान उमर और फ़लस्तीनी अमरीकी रशीदा तलैब दोनों को अपने ख़यालात और उनकी अक्कासी करने वाले बयानात के बायस सऊदी अरब के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सामना है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस की फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी की रुकन मुंतखब होने के बाद कांग्रेस वुमन इल्हान उमर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो सऊदी अरब जैसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक को अमरीकी असलहे की फ़रोख्त पर रोकथाम के लिए काम करेंगी। दोनों खवातीन पर सऊदी अरब की तरफ से तनकीद का सिलसिला 6 नवंबर को होने वाले अमरीकी मिड टर्म इंतखाबात की रात से शुरू हुआ था, जब एक सऊदी सिफारतकार ने एक ट्वीट में इल्हान उमर को खलीजी ममालिक की मुखालिफ और ऐसे पॉलिटिकल इस्लाम की पैरोकार करार दिया था जिसकी नुमाइंदगी सुन्नी तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन करती है। सऊदी शाही ख़ानदान के करीबी न्यूज़ नेटवर्क अल अरबिया ने पिछले माह एक मजमून में अमरीकी कांग्रेस के रुकन इन दोनों मुसलमान ख़वातीन को अमरीकी सियासत में शामिल हो जाने वाले ऐसे सऊदी अरब मुखालिफ अनासिर का नाम दिया था जो सदर ट्रंप की सऊदी पॉलिसी को नाकाम करना चाहते हैं। रशीदा तलैब और इल्हान उमर दोनों ने ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर तनकीद की थी। इल्हान उमर ने जमाल खशोगी के कत्ल के बाद एक ट्वीट में कहा था कि सऊदी हुकूमत बड़ी हिकमत अमली के साथ अक़लियतों पर होने वाले जुल्म पर पर्दे डाल देती है, लेकिन जमाल खशोगी का कत्ल इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। इल्हान उमर और रशीदा तलैब दोनों ही न सिर्फ सऊदी अरब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं बल्कि इसराइल की फ़लस्तीनियों की जानिब हिकमत अमली पर भी खुली तनकीद करती हैं। जी सारा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि जो अमरीकी कांग्रेस है उसमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पे इल्हान उमर बहस में क्या कहती हैं। सर माजिद हमारे साथ थी, थैंक यू वेरी मच सर।
پاکستان میں حکومت کے منی بجٹ پر ماہرین کی رائے آپ پڑھ سکتے ہیں آج ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری تمام تر کانٹینٹ آپ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی ایکسس کر سکتے ہیں، جہاں ہم نے آپ کے لیے اب لائیو نیوز بلیٹنز کا آغاز کیا ہے۔ یہ بلیٹنز آپ ہر شام 7 بجے سے ہر گھنٹے بعد فیس بک پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، پیر تا جمعہ۔ چین کے شمال مغربی صوبے شنجیانگ میں تقریباً 2 کروڑ مسلمان بستے ہیں، ان میں سے تقریباً 1 کروڑ ویگر ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ویگر مسلمان چین کے اصلاحی کیمپوں میں نظر بند ہیں۔ چین ان کیمپوں کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز قرار دیتا ہے اور وہاں کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام کی بھی سختی سے تردید کرتا ہے۔ آج صبا شاہ خان لے کر آئی ہیں ایک ویگر مسلمان خاتون کے اصلاحی کیمپ سے لے کر امریکہ تک کے سفر کی کہانی اس ایکسکلوسیو رپورٹ میں۔ ان کے لیے صرف 2 چیزیں بچی تھیں، سزائے موت یا عمر قید۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں امریکہ آؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں مصر پہنچ گئی تو کم از کم وہاں محفوظ رہوں گی۔ چین کے صوبے شنجیانگ کے ایک ویگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی مہر گل کے دوسرے نوجوانوں کی طرح بہت سے خواب تھے۔ وہ ٹی وی ایڈز میں ماڈلنگ کرتی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے ایک چینی مصنوعات ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی میں نوکری کر لی۔ کام کے سلسلے میں انہیں مختلف مسلمان ممالک جانے کا موقع ملا، جہاں وہ اسلامی طرز زندگی سے متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے نوکری چھوڑ کر مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور وہیں شادی کر لی۔ ان کے ہاں ایک ساتھ 3 بچے پیدا ہوئے۔ ان کی پریشانیاں اس وقت شروع ہوئیں جب ان کی والدہ نے بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس اورمچی بلایا۔ اورمچی ایئرپورٹ پر انہوں نے مجھے میرے 3 بچوں سے الگ کر دیا، میرے منہ پر ٹیپ لگا دی، سر پر ایک بیگ چڑھا دیا اور ہتھکڑیاں لگا کر مجھے حراستی مرکز لے گئے۔ چینی حکومت کے مبینہ اصلاحی کیمپس میں وقت گزار چکنے والوں کے بیانات اور اقوام متحدہ کے مطابق ان مراکز میں چینی مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تاہم چینی حکام اس سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری جانب مہر گل کے مطابق اصلاحی کیمپ میں تفتیش کے دوران ان پر بدترین تشدد کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اب اپنے ایک کان سے نہیں سن سکتی۔ بالآخر ایک روز انہیں اسپتال لے جا کر اپنے بچوں کو دور سے دیکھنے کا موقع دیا گیا، تاہم اس کے اگلے ہی دن ایک بچے کی لاش ان کے حوالے کر دی گئی۔ دوران تفتیش جب مہر گل سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اسلامی شاعر کی پابندی کرتی ہیں تو وہ اس سے انکار کرتی رہیں۔ جب تشدد کی انتہا ہو گئی تو میں ضبط نہ کر سکی اور میرے منہ سے نکلا یا اللہ، جس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ حکام کی جانب سے ان پر ذہنی ٹارچر کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارے والدین اور بہن بھائی سب مر گئے ہیں، بچے مر چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں 3 مہینے میں ان کے 7 سیل میں موجود 9 عورتیں دم توڑ گئیں۔ مہر گل پر اس سب کا گہرا اثر پڑا۔ میرا جسم اکڑ جاتا، منہ سے جھاگ نکلتے اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ تبھی انہیں یہ خیال آیا کہ انہیں اپنے دونوں بچوں کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے چینی حکام کو کہا کہ ان کے بچے مصر کی شہریت رکھتے ہیں اور اگر بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو اس کا اثر سفارتی تعلقات پر پڑ سکتا ہے۔ شہریت کی تصدیق کے بعد چینی حکام چاہتے تھے کہ بچے فوراً مصر بھیج دیں، لیکن مصری سفارت خانے کا اصرار تھا کہ وہ ماں سے خود اجازت لیں گے۔ انہوں نے مصری حکام کو بتایا کہ وہ خود بھی مصر کی شہریت رکھتی ہیں اور یہی ان کے چین سے نکل پانے کا سبب بنا۔ حراست میں میرے ساتھ بہت سی عورتیں تھیں جن کی خواہشیں اور خواب تھے، اور وہ مجھ سے اس بارے میں بات کرتی تھیں کہ اگر وہ کبھی یہاں سے نکل پائیں تو کیا کریں گی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب جب کہ میں باہر ہوں تو مرنے سے پہلے ان کی آواز بنوں گی۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ ان کی آواز سنی جائے، لہٰذا میں نے امریکی ایمبیسی سے رابطہ کیا اور وہ ایسا ہی کر رہی ہیں۔ حال ہی میں امریکی ایوان نمائندگان سے ملاقات میں مہر گل نے اپنی کہانی سنائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ ویغر مسلمانوں کی مدد کریں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ اس وقت صبا شاہ خان ہمارے ساتھ ہیں۔ صبا، آپ کی ایکسکلوسیو رپورٹ ہم نے دیکھی ہے، یہ بتائیے کہ اب مہر گل چونکہ امریکہ میں ہیں، کس لیول تک ان کی بات چیت یہ سنی جا رہی ہے، ان کی اس کہانی کو کہاں تک توجہ مل رہی ہے؟ اچھا سارا، مہر گل کی کہانی اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ امریکہ میں بھی ان کی آواز اعلیٰ ترین سطح پر سنی جا رہی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے امریکی کانگریس سے ویگر مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھانے کی اپیل کی۔ مہر گل کے سلسلے میں چین کا موقف جاننے کے لیے میں نے اقوام متحدہ میں چین مشن اور چینی ایمبیسی سے رابطہ کیا، لیکن ہمیں وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ البتہ گلوبل ٹائمز، جو کہ چین کی اسٹیٹ میڈیا ویب سائٹ ہے، انہوں نے مہر گل کی کہانی کو یکسر رد کرتے ہوئے اسے جھوٹ قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مہر گل نے یہ کہانی امریکہ میں پناہ لینے کے لیے گھڑی ہے۔
مہر گل اور دیگر امریکہ میں جو ویگر مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جب چین کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے تو اس وقت وہ ویگر مسلمانوں کا ایشو مدعا بھی اٹھائے. تو دس از واٹ از ہیپننگ. Alright, thank you very much Sabine. Thank you again for your exclusive report. اور پاکستان میں چین کی معاشی سرگرمیاں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں، ملک کی ثقافت اور معیشت پر ان کے اثرات کے بارے میں خدشات بھی جنم لے رہے ہیں. پشاور کی ایک غیر سرکاری تنظیم نے چینی سفارت خانے کے تعاون سے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے تاکہ مقامی آبادی اور چینی کاروباری افراد کے درمیان اعتماد پیدا کیا جا سکے. مزید جانتے ہیں عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. خیبر پختونخوا کے عوام اور کاروباری افراد میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا سی پیک میں صوبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ علاقے میں بے بہا چینی مصنوعات کی درآمد سے مقامی صنعتوں اور کاروبار کو نقصان پہنچے گا. یہاں پر سی پیک ایز ایچ نہیں ان کو انکارپوریٹ کیا گیا جس طرح کے پنجاب میں انکارپوریٹ کیا گیا، تو یہاں سے جو انویسٹر ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ پنجاب کی طرف جائیں گے. زیادہ تر چائنیز ادھر آئیں گے اور ہمارے بزنس پر وہ قابض ہوں گے. ایسے ہی خدشات کو دور کرنے کے لیے پشاور میں ایک غیر سرکاری تنظیم چائنا ونڈو ویلفیئر آرگنائزیشن نے چائنا ونڈو کے نام سے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد صوبے کے عوام کو چینی ثقافت سے روشناس کرانا اور سی پیک کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے. سی پیک ہے کیا؟ وہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سڑک ہے جو خنجراب سے شروع ہوگی اور گوادر میں ختم ہو جائے گی، اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ چین کو چلا جائے گا. تو ہم نے کوشش کی کہ تصاویر کی شکل میں یہ بتانے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چائنا ونڈو میں مختلف طرح کی فوٹو گیلریز ہیں جن میں چینی آرٹ، گھریلو صنعتوں اور پاک چین دوستی کے موضوعات کو پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ چینی ادب پر اردو اور انگریزی کی کتابیں بھی رکھی گئی ہیں اور ایک تھیٹر بھی موجود ہے. پشاور یونیورسٹی کے سوشل انتھروپالوجی کے پروفیسر جمیل چترالی کہتے ہیں کہ معاشی اور نو آبادیاتی طاقتیں دوسرے ممالک سے ثقافتی تبادلہ کرتی آئی ہیں تاکہ ان کے تاجروں کو میزبان ملک میں تعصب کا نشانہ نہ بنایا جائے. یقیناً چائنیز کلچر کا بھی ایک اثر ہوگا، لیکن اثرات نہیں ہوں گے یہ کہنا غلط ہوگا. اثرات ایسے ہوں گے کہ ہمیں لے ڈوبے گا، یہ بات بھی غلط ہوگی کیونکہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیں ایبزارپشن کی بہت بڑی کیپیسٹی موجود ہے. پروفیسر جمیل چترالی کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ چین کے مختلف شہروں میں ایسے مراکز بنائیں جہاں پاکستانی ثقافت، روایات اور زبانوں کے بارے میں معلومات دی جائے. امجد عزیز ملک کے مطابق اس ثقافتی نمائش کے ذریعے وہ صرف چین کے بارے میں ہی سوالوں کے جواب نہیں پیش کر رہے. چینی جو سفارتکار ہیں ان پہ یہ باور کرایا جائے کہ وہ پشاور کو بھی اہمیت دیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کہ ملک کو باقی شہروں کی اہمیت نہ ملے. ہم چاہتے تھے کہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے جو مختلف شہر ہیں ان کو بھی اہمیت دی جائے اور یہاں بھی کچھ معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہو. پاکستان میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں سی پیک کو ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم سمجھتی ہیں، لیکن کیا سی پیک کے مغربی روٹ کو بعد میں یا تاخیر سے مکمل کرنے سے پورے ملک میں یکساں ترقی کا خواب تعبیر ہو پائے گا؟ ثقافتی مراکز کے قیام کے ساتھ ان سوالات پر بھی غور کرنا ہوگا. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. اور اسی رپورٹ کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.